लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओम जिष्णुवाय नमः। आउ किए अछंती आज हमर सब लाइन रे आसीबे आसीबे समझ आछन मु बुझी गले कोन केसा आउ किए आसीबे सेतबे जने भाई कोन चर्चा बहुत मजा लागुची आउ रे मु सब्सक्राइब करिछि आउ रे आसीबे बोली कहउतले जे हां हां क्या आसीबे बोली देखंतु, जना बाग ए हिंदू भाई माने केते जण जूम रे बा वीडियो कॉल रे डका डकी हेकी समय बाहर करिकी जीशु को विषय रे तर्क वितर्क करबा निमंते एकत्रित होउछन्ते। ए भाईंकर मु वीडियो आगरु देखिथिली किंतु से वीडियो गुडी को देखिके मते वीडियो बनैबा को इच्छा लाग नथिला, किंतु ए वीडियो जते बेले देखिली मते खुशी लागिला जे ख्रीष्ट विरोधी से तार पूर्व वीडियो रे कहिथिले मु मोर शेष निश्वास पर्यंत ख्रिस्टियान मानकर विरोधी करिबी। सही व्यक्ति आउ केते जन को डाकिकी से कोन करूछंती जीशु को विषय रे आलोचना करूछंती। पुणी एटा मजा होउची, बहुत इंटरेस्टिंग लागुची, सेति पई से माने समय बाहर करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विषय आलोचना करूछंती। मते ए विषय देखिलानी परे बहुत खुशी लागिला, सेति पई बोली मु तांकर विषय रे वीडियो बनैबा को चाहेली, नले मु तांकर वीडियो देखिले मते आ जमा इंटरेस्ट नथिला। आ ए वीडियो माध्यम रे मु से भाई को मध्य कहबी आ धन्यवाद देबी जेहेतु जीशु को निमंते किछि समय से काढी पारु। चलंतु आज क्यों विषय आलोचना करबा सही भाई को मुखरु ही हमें सुनिबा। आज का टॉपिक अछि जीसु बंची की मरिले ना मरी की बंचिले। टॉपिक होउची जीशु बंची की मरिले ना मरी की बंचिले। बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिकटा। एही टॉपिक बा प्रसंग विषय रे समस्त लोक निहारी जानिबा आवश्यक। जीशु ख्रीष्ट जगत रे थिले, आम मानकर पाप पाई से मृत हेले आउ तृतीय दिवस रे पुनर्थित हेले। भाईंकर सिंपल प्रश्न पाई सिंपल भाव रे उत्तर मु दउची। जीशु बंची थिले आउ जगत को उद्धार करबा पाई मले, मला परे तृतीय दिवस रे से पुनर्थित हेले अर्थात बंचिले। मु कोन भाबुची भाई, मु तो मते तो लागुची से काई मरी की बंची थिबा परिका मते लागुनी। मरी की बंच थिला परिका लागुनी। मु देखैबी गूगल कोन कहउछ, चलन देखिबा। जदि से मरी की बंचिले भाई ताले कोन से सही शरीर को नै की उठी गूगल को पचारिबा जीसस रोज फ्रॉम द डेड विथ द सेम बॉडी क्वेश्चन मार्क सच उत्तर आसिला देखंतु। यस, Christians generally believe that Jesus rose from the dead with the same physical body he was crucified in. आसंतु बाइबल या विषय कोन कहउछ देखिबा। पढिबा जोहन लिखित सुसमाचार 20 पर्व 24 रु 29 पर्यंत पढिबा। एठारे यहाँ पर लिखा अछि, ध्यान देकी सुनिबा। जीशु ओ थोमा को विषय लिखा अछि। किंतु जीशु जेतेबेले आसीथिले सेतेबेले द्वादशंक मध्यरु थोमा नामक जणे जहांकु दिदुम कहंती से सेमानंको सांगरे नथिले। अतएव अन्य शिष्य माने ताहांकु कहिले, आम्भे माने प्रभुंकु देखि अछु। किंतु से सेमानंकु कहिले, ताहांको हातरे कंटार चिन्ह सबु न देखिले ओ सही सबु स्थान रे मोहर अंगुली न देले एवं ताहांको कक्ष देश रे मोहर हाथ न देले मु कदापि विश्वास करिबि नाही। 8 दिन परे ताहांको शिष्य माने पुनर्बार भितरे थिले ओ थोमा सेमानंको सांगरे थिले। द्वार सबु रुद्ध थिबा समय रे जीशु आसी मध्यस्थल रे ठिया होई कहिले, तुम्भ मानंकर शांति हेउ। परे से थोमांकु कहिले, एआडे तुम्भर अंगुली बढ़ाई मोहर हाथ देख ओ हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे दियो। अविश्वासी न होई विश्वासी हो। थोमा ताहांकु उत्तर देले, मोहर प्रभु मोहर ईश्वर। जीशु ताहांकु कहिले, तुम्भे मते देखिथिबार विश्वास करियछ, जो माने न देखि विश्वास करियछंती से माने धन्य। एठारे कोन घटिछि जीशु पुनरुत्थान परे
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଥୋମା ନାମକ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଆମ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବାରୁ ଥୋମା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥୋମା ନଥିଲେ, ଥୋମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। ସେତେବେଳେ ଥୋମାର ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଥୋମା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଥୋମା ସଫା ସଫା କହିଦେଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଲେ? ଯେ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଖିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ନ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଯେଉଁଟା ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା, କଣା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଆଘାତ ସ୍ଥାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶ ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଘାତ ହୋଇଥିବା କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି କକ୍ଷ ଦେଶରେ ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର 8 ଦିନ ପରେ ଲେଖା ଅଛି, 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏଥର କ'ଣ ହେଲା? ଥୋମା ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? 8 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଥୋମା ଦେଖିନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ। ଥୋମା କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଖିରେ ତାହାଙ୍କର ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଯାହା ଥୋମା କହିଥିଲେ, ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେହି ଡାଉଟ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଅ ଆଉ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥୋମା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଡିସାଇପଲ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, 12 ଜଣ ଟୋଟାଲ, ସେଇ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, କବର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବେଳେ ସେ କବର ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଶରୀରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଥିଲେ ଆଉ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ହେଲା। ତ ସେ 2 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣାଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭାବିକି କମେଣ୍ଟରେ କରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।